जय बड़ाम मु निजे एमजे सत्य। अच्छा आज आम आसचु सिरियापाड़ को एना आम चलनु तांकर किस केठियार एमएलए के जानी करंजिया एमएलए कि उदला एमएलए छोट अनुष्ठान को छोट गाँव को जो मूल्यवान समय देते से समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। तो दीर्घ जय बड़ा उपस्थित मोर बड़ा पिला भाई और भौणी आज ये नाउडियार डालीकटा जिते आम शुणिलु आमको डाकरा है से विजय भाई कहे मत जा नाउडिया भाई भौणी मैंने कहते निहाती जा मुझे कहली मुझे गोटे राढ़े आमर भारतीय जनता पार्टी तरफ आज गोटे पंचायत स्तरीय कर्मी सम्मेलन से सम्मेलन रू आसिक उज्जवल आम एकत्रित हेलु एवं सांग हो आसीचु आ ठीक अच्छे ये सिरियापाड़ को दीर्घ 25 वर्ष हम बारागाड़ी अपरा पार्टी आसला मुझे मुझे दिन आसी नी गाँव को स्कूल पाखे डालीकटा जाहू से पटे गोटे अच्छी साही आमर बड़ साईटा से जहाँ जात्रा होता
ମୁଁ ସେଇ ଶିରିଆପାଳ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଆସିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ବଡ଼ାମ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆଜି ମୋତେ ଡୋରି ଲଗେଇଲେ ଆସି ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଢ଼ିକଟା ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବା ଏଇ ଆମର ନାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବଡ଼ାମଶାଳ ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ମଢଇ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ାମଶାଳକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଡ଼ାମ ଠାକୁର জয় বড়াম। আজি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা নাউডিয়া গাঁরে দীর্ঘ দিনর ব্যবধান পরে মু আসিকি এটি ঠাকুরଙ୍କ পাখরে মোর পাদ পড়িছি। সেইথিপাই এই ঠাকুরଙ୍କ পাদ তলে মোর শরণ কোটি কোটি প্রণাম দণ্ডবত জুহার। আউ এই গাঁর সমস্ত গুরুজন মা মানকু মোর জুহার। ছোট ভাই ভৌণী মানকু পুଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋର শুভেচ্ছা ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। প্রত্যেক বর্ষ পরি এবর্ষ মধ্য গোটে চৈত্র মাস আসিছি। এই চৈত্র মাসটা সারা বাথুড়ি জাতি পাই গোটে আনন্দ ଆଉ উল্লাসর দিন হইଥାଏ। তার কারণ হচ্ছে এই চৈত্র মাসরে এটা হচ্ছে মধু মাস, বসন্ত ঋতু। তাকু আহুরি মন্ত্রমুগ্ধ করে থাকে এই বাথুড়ি জাতির আরাধ্য প্রভু শ্রী বড়ামଙ୍କର পূজার্চনা। তেণু সমস্ত বাথুড়ি জাতির মা ভৌণী পুଅ ঝিଅ এই মাসটা যাক মজি যাই থাকি, নিজকে সমর্পণ করে দিয়ে থাকি এই বড়ামଙ୍କର শ্রীচরণ। কাহিকি যে এইটা হচ্ছে আমার সংস্কৃতি পরম্পরার কথা। সমাজকু সুসংহত সুব্যবস্থিত করিবা পাই আমার আচার বিচার ব্যবহার চালি চলন খাদ্য পানীয় শিক্ষা সংস্কৃতি কলা আউ ধর্ম আউ পরম্পরার গোটে সমূহ ভাবনা হচ্ছে আমার সংস্কৃতি, যাহা আমার জীবন চর্যার এক অংশ বিশেষ। এই সংস্কৃতি को বাদ দেইকি এ বাথুড়ি জাতির অস্তিত্ব কেতবেলে বি রহিব না, নিজর অস্তিত্ব মধ্য কিছু রহিব না। তেণু সংস্কৃতি সাঙ্গরে আমি সমস্তে বন্ধা হইকি অছে। সেই সংস্কৃতি হচ্ছে বড়াম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আমকু রাস্তা দেখাইছি, মার্গ দেখাইছি, বঞ্চিবার রাস্তা দেখাইছি, সংঘর্ষ করিবার মার্গ দেখাইছি। তো এই সংস্কৃতি হচ্ছে আমার জীবন। তাকু বঞ্চাই রখিবা পাই পিঢ়ি পিঢ়ি ধরিকি বাপ গোসবাপ জেঠ অণজেঠ পণজেঠ সমস্ত পাখু এই সংস্কৃতি এই পরম্পরা রয়েছে। এইথিপাই বর্ষরে চৈত্র মাস আসিব,
ବଡ଼ାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ସେଇ ବଡ଼ାମ ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ଭାବନାରେ ବଡ଼ାମକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ହୁଏତ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ବି ହବ, ଘର ଭିତରେ ବି ସେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ାମ ପୂଜାଟା ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯାଉଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ବଡ଼ାମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି କହୁଛେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ାମ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର, ରାସ୍ତା ଦେଖା। ଆମେ ଏଇ ଛୁଆ ପିଲାର ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ କରିବୁ, ଏଇ ସମାଜରେ ନାଁ କମେଇବେ, ବାପ ମାର ନାଁ ରଖିବେ, এই ভাবনা ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଏଇ ନାଉଡ଼ିଆ ଗାଁର ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ସବୁଆଡୁ ନ କହିବି ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ଆସିବାଟା ନିରର୍ଥକ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ମୋର ଜାତି କୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ, ବିପଦ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା କହିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଆସିବାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାତି ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛେ କି? ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଟା ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ମତେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଏତେ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁନାହୁଁ ଯେ ମୁଁ କେ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ମଣିଷ ହେବେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଇଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା। ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇକରି, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିବା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଥାଇକରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଚାକିରି କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାକିରି ଜୀବନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମଣିଷ ହେଲି, ମୋ ଜାତି କଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ କିଏ? ସେଇଥିପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମୋତେ ଚାକିରି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଜାତି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବି, ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼, ମଣିଷ ହୁଅ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କର, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କର, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସମାଜରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିପାରିବା। କେତେଦିନ ଆଉ ଆମେ ପଛେଇକି ରହିବା? ଏଇ ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ମାର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲି ବଡ଼ାମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ, ମୋ ପରିବାର ଖୁସି ହେଲେ ଏ ଜାତି କେତେବେଳେ ଖୁସି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ବଡ଼ାମଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି, ସେ ମା ମାନେ ଡାକି ପାରନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଡାକି ପାରନ୍ତି, ମା ମାନେ ଡାକି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକରା ଶୁଣିଲା ମାନେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରହିପାରେନି। ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ, ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି କାମ ନଥାଏ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଡାକରା ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ନୁହଁ। ଯଦି ମୁଁ ଦିପଦ କଥା କହିପାରିବି, ସେ ଦିପଦ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ଯଦି ମଣିଷ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଭାବନା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି ଜାତିର,
आत्मसमीक्षार बेल अच्छी माँ मैंने आज आज आम समाज रे अवहेलित पुओ मैंने पाठ साठ टे पढ़ी किए चाकरी कला कि न कला बिना कथी जो टोका हो जाती किए हाय पड़ेलानी सुरट किए हाय बांगालुरु किए इे सारा कम को जाइए जो वर्ष को फर सुट बुट होकर पैसा पतर किसी घिनी आती माल खाई बोलती जदि माँ कहला तु बाबू क्या तु किसर जाने कहना से प्रश्न करती तुई माँ किसटा जानते अरे माँ सबू जाणिकी ते जन्म कर 10 मास 10 पक्ष पेटे धरला के वेदना से वेदनार लाभ पाइबा से चाहूँगी मो पुआटा बाहर को जाऊँ अर्थ रोजगार करके आणु एवं सही अर्थटा ठीक जगह विनियोग हो भल खर्च हो तेणु माँ टे तागदा कर आम बुझुचे उल्टा जेटा कि आम परिवार गोटे क्षति हो तेणु यही समय आजिका ये जो पवित्र दिन आज बड़ा पाखे संकल्प नवा खराब भावे भाई माने युवक बंधु माने मो छुआ माने आम टिके निशारू दूरे रहा यदि बापा कि माँ आम मान किसी तागदा करो ध्यान कर मंगल से जहाँ भी किसी कर ध्यान दबा नहले आम सबुदिन बाबू माने सबुदिन सबु समय आम अन्य जाति मान पाखु पछरे गुडाणिया रही तेणु ये बाथुड़ी लोक 10 थर 20 थर 30 थर एमएलए हेले भी सी परिवर्तन करें कारण जदि आम आम निजक परिवर्तन करें जड़े विधायक होते आमको परिवर्तन करें सी आमको सहयोग कर मार्गदर्शन कर तेणु ये गोटे कथा आसाला मोर टे आगुरी मो सान भाई गुणमणि कहला उदला निर्वाचन मंडल में आज कौन बाथुड़ी गाँ रड़ाम एमती अवहेलित रही ना पिंडी कर दि जाऊँगी चारिआडे स्टील बाड़ कर दि जाऊँगी सरस सुंदर कहीं गोटे बाथुड़ी थी गोटे विधायक होता कारण से ठाकुर को चले जे ठाकुर आशीर्वाद मो 4 थर उदलार विधायक होता उपलब्धि करने भास्कर भाई प्रत्येक गाँव बड़ाम कम कर बड़ा खाली जे बड़ाम कम कर नुह प्रत्येक मठ मंदिर अनुदान देकर उदला निर्वाचन मंडल को सरस सुंदर कर ठीक सेपरी आउ गोटे भव्य मंदिर बड़ाम से पाठपुर होची जोठी आम बाथुड़ी सांस्कृतिक समाज रे प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव होची सेथिरे मध्य एही नाउडिया गाँव माँ माने भाई माने प्रत्येक वर्ष जाती आउ सेठी मध्य 2 दिन 2 राति कटे जाओ बहुत बड़ खुशी कथा ये जाति संस्कृति परंपरा को आधार करी जो बड़ाम भजन एते सुंदर बड़ाम भजन आम जड़े बाथुड़ी भाईटे गाई एवं तार से ताल लक्ष्य कर झीटी बहुत सुंदर नाचुची आशा रखी निश्चित भाव में बड़ाम को भजन ठीक नाचर ताले ताले तोर जो भंगी निश्चित भाव में प्राय समस्त दर्शक दर्शिका मान माँ मान भाई मान भाई मान निश्चित भाव में भल लगे ठाकुर प्रार्थना करी तोर उत्तर उन्नति हो तो नाचरे मुग्ध हो तो 100 टका पुरस्कृत रही समस्त को अनुरोध करी समस्ते एक स्वर में कौन कहवा जय 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 100 टंका पुरस्कृत नाच बहुत सुंदर लगी 10 टंका पुरस्कार कर नाना हाँ एठू नहीं 100 टंका पुरस्कार बुढ़ी माँ दे बुढ़ा बापा भी दे बुढ़ी माँ भी दे केते आशीर्वाद नबू आशीर्वाद तो रही खाली जाऊँ पढ़ू ना मुझे ठिया मुझे स्पेशल किसी हम ना नहीं स्पेशल मुझे स्पेशल प्राइज आनी
କୋଉଠି ରଖିଛି କୋଉଠି ରଖିଛି ପକେଟଟା ଫାଙ୍କା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ହେଇଗଲା ନା କ୍ୟାମେରା ବାହାର କରିବା এইরে বাবা এভাবে প্রাইজ দিয়ে দেখেন এটা স্পেশাল প্রাইজ पूरा टाइम पास रात टाइम पास हो जो बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर नाचलो ना आगे चल हो आइयो आनी सानू आनी सारी को ना चांगू फांगू बजाई देनु टिके बड़ा साल रे तापर इना सरी गेला याइना हमें चलनु याले एई तांगर पुलो आले यदि वीडियोटा भल लगी लाइक करते शेयर करते सब्सक्राइब करते निहाती करेंगे रही जय बड़ाम।